समस्त को जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आषाढ़ मासर कृष्ण पक्षर एकादशी तिथि पड़ुची जून मास 21 तारिख शनिवार दिन। श्रीमंदिर रे ओ स्मार्त सम्मत खली लगी एकादशी जोगिनी एकादशी बा यहाँ को कह जाए अनवसर एकादशी कहीं महाप्रभु वर्तमान अच्छा अणसर घरे एणु यहाँ को अनवसर एकादशी कहुए। सबुआड़े कहुए जोगिनी एकादशी किंतु आम ओडिशा रे जगन्नाथ संस्कृति रे कहुए खली लगी एकादशी कहीं महाप्रभुंकर खली लगी होता है यही एकादशी तिथि रे। महाप्रभु जो ज्वर रे पीड़ित थांती एकादशी तिथि दशमूल मोदक औषध खाई महाप्रभु सुस्थ होती और यही एकादशी तिथि महाप्रभु को पुणी थे लगी हेब तुलसी और रंग बिरंगीर पुष्प कहीं अणवसर घरे महाप्रभु को केवल धला पुष्प लगी होता है तुलसी लगी हुई नथांती एणु आज एकादशी तिथि ठारू महाप्रभु पाखे यही सब जिनस लगी हेब भोग लगी हेब ना अणवसर घरे महाप्रभु केवल चकटा पणा और आंब फलमूल ये भोग दिया जाउथला महाप्रभु को। तेबे चलंतु आरंभ करिबा आजिर एकादशीर व्रत कथा। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगीर्भिध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहर सर्वलोक एकनाथम्। ॐ क्लीं कृष्णाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यं जगन्नाथाय ते नमः। जगन्नाथ बलभद्र सुभद्राय सुदर्शन दारु ब्रह्म परम ब्रह्म चतुर्भुज नमस्तुते। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे भवतु मे भवतु मे। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पंचदश अध्याय। युधिष्ठिर उवाच कहन्ति युधिष्ठिर देव शुणिमा हेउ वासुदेव शुणी निर्जला व्रत पुण्य मणिली आपना को धन्य। आषाढ़ मास एकादशी कहन्तु नाम विधि शिशि। श्रीकृष्ण उवाच पुच्छा करन्ते पंडुसुत कहन्ति श्रीदेव अच्युत शुण कहिबा तुम्भ आगे गणाजे वृत्तोत्तम भागे। जे पर्व पाप क्षय करे जे पंच मुक्ति की विचारे। आषाढ़ कृष्ण एकादशी जोगिनी नामे ताकू भासी ए एकादशी व्रत करी महापातकु जने तरी। संसारार्णव ए तरणी जानतु नृप सनातनी। तिनि जगते सारभृत होई अछन्ति महाव्रत। ए व्रतकारींकर शुभ कहिबा पुराण संभव। अलकापुर अधीश्वर से शिव भक्तिरे तत्पर। ताहार जे पुष्प बटुक नामरे हेमामाळी एक। ताहार पत्नी विशालाक्षी जारूप समरति लेखी। पत्नी प्रेमरे हेममाळी आपणा सेवाकु पाशोरी। नगला कुबेर भुवने कुबेर शिवर जे पूजने। मध्याह्ने शिव पूजा पाई पुष्प आगम अच्छी चाहे। कांतार संगे से भुवने प्रेमरे हेममाळी रमे। अपेक्षा करी यक्ष राजा छंती न करी शिव पूजा। यक्ष मानकु पचारिले से पुष्प बटुक नईले। किंपा से दुरात्मा नईला निश्चय करी से बोईला। कुबेर पुनः पुनः करी क्रोधरे पचारंती डरी। कहिले यक्ष माने जानी गृहे रहिछि पुत्र घेनी। शुणिए यक्षक वचन कुबेर होई कोप मन। बेगे आसन्ते हेममाळी काल अत्यंत जानी डरी।
ସ୍ନାନନ ସାରି ଆସି ବେଗେ ଉଭା ହୋଇଲା ସ୍ୱାମୀ ଆଗେ। ଦେଖି ଅଧିକ କୋପ ବହି କୋପେ ସ୍ଫୁରିତ ଓଷ୍ଠ ହୋଇ। ଶୋଣିତ ନେତ୍ର ଅନ୍ତେ ଚାହିଁ କୁବେର ବଟୁକକୁ କହି। କୁବେର ଉବାଚ ଆରେ ପାମର ଦୁଷ୍ଟ ଜନ କଲୁ ତୁ ଦେବତା ହେଳନ। ଏଣୁ ତୁ ଦୁଷ୍ଟବନ୍ତ ହୁଅ ଏସ୍ଥାନୁ ଆସ୍ଥାନରେ ରହ। ନଥିବ ତୋର ସଙ୍ଗେ କାନ୍ତା ସନ୍ତତା କରୁଥିବୁ ଚିନ୍ତା। ଦେବେ ହେଳେନ ଫଳ ପାଅ ଏଠାରେ ଦଣ୍ଡେହେ ନ ରହ। କୁବେର ବଚନେ କଟୁକ ତକ୍ଷଣେ ପଡ଼ି ଅଧଲୋକ। କୁଷ୍ଠେ ପୀଡ଼ିତ ତନୁ ବହି ଦୁଃଖରେ ଇତସ୍ତତ ହୋଇ। ଦିବା ନିଶିରେ ସୁଖ ନାହିଁ ପୀଡ଼ାରୁ ନିଦ୍ରା ହିଁ ନୁହଁଇ। ଛାଇରେ ଖରାରେ ପୀଡ଼ିତ କେହି ନୋହିଲେ ତାର ହିତ। ଶିବଙ୍କ ପୂଜା ପ୍ରଭାବରେ ଲିପ୍ତ ନୋହିଲା ମୃତ୍ତିକାରେ। ପାତକେ ଅଭିଭୂତ ହେଲେ ରହିଲେ ପୃଥ୍ୱୀ ଆପ୍ ତୁଲେ। ଦୁଃଖେ ଭ୍ରମନ୍ତେ ବନେ ବନେ ଦେଖିଲା ଭାଗ୍ୟେ ନରୋତ୍ତମେ। ଯାହାକୁ ହିମାଳୟ ଦହି ଯହିଁରେ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ଥାଇ। ନଗରେ ଦେଖି ମୁନିବର ବନ୍ଧନ କଲା ତାହାଙ୍କର। ଯେଉଁ ମୁନିଙ୍କ ଆୟୁମାନ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଅଷ୍ଟଦିନ ଜାଣ। ପାତକ ଭୟେ ଦୂରେ ଥାଇ କମ୍ପିତ ହୋଇ ପ୍ରଣମଇ। ଦେଖି ସଦୟ ହୋଇ ମୁନି ଆହ୍ୱାନ କରି ଆପେ ଭଣି। କେଉଁ ହେତୁରୁ କୁଷ୍ଠ ପାଇ ସଞ୍ଚରୁ ଅତି ନିନ୍ଦା ହୋଇ। ଏମନ୍ତ ପଚାରନ୍ତେ ମୁନି ବଟୁକ କହଇ ପ୍ରଣମି। କୁବେର ଅନୁଚର କରି ଜାଣ ନାମରେ ହେମମାଳି। ଶିବ ପୂଜନେ ବେଳ ଜାଣି ମାନସ ପଦୁ ଦିଏ ଆଣି। କାନ୍ତର ସୁଖ ସଙ୍ଗ ମନେ ଆସକ୍ତ ହୋଇ ଏକ ଦିନେ। ନ ଜାଣି କଲି କାଳକ୍ଷେପ ତେଣୁ କୁବେର କଲେ କୋପ। କ୍ଷମା ନ କରି ଶାପ ଦେଲେ କୁତ୍ସିତ ହୋଇବୁ ବୋଇଲେ। କରିବୁ ନାହିଁ କାନ୍ତା ସଙ୍ଗ କଲେ ହୋଇବୁ ମୂର୍ଦ୍ଧା ଭଙ୍ଗ। ଏସ୍ଥାନେ ନ ରହିବୁ ତୁହି କୁସ୍ଥାନେ ଭ୍ରମୁଥିବୁ ଯାଇ। ଏମନ୍ତ ଶାପ ପାଇ ମନେ ମୁଁ ଭ୍ରମୁଥିଲି ବନେ ବନେ। ମୋ ଦୁଃଖ ଭରା କିବା ଜାଣି କରୁଣା କଲେ ଚକ୍ରପାଣି। ପ୍ରାକ୍ତନ ଶୁଭ କର୍ମ ବେଳେ ହେଲି ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ପାଦ ତଳେ। ସନ୍ଥର ସ୍ୱଭାବରେ ଚିତ୍ତ ପରର ଉପକାରେ ରତ। ଏମନ୍ତ ଜାଣି ମୁଁ ତୁମ୍ଭରେ ଶରଣ ଗଲି ମୁନିବରେ। ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ଉବାଚ ହେ ହେମମାଳି ଯେଣୁ ସତ୍ୟ କହିଲି ସକଳ ଅସତ୍ୟ। ତେଣି ମୁଁ ଦେବି ଉପଦେଶ ଯେଣେ ଦୁର୍ଗତି ଜୀବନାଶ। ଆଷାଢ଼ କୃଷ୍ଣ ଏକାଦଶୀ ଯେ ନାମେ ଯୋଗିନୀ ଆଭାସୀ। ଏ ବ୍ରତ କରି କୃଷ୍ଣ ସେବ ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରଭାବେ କୁଷ୍ଠ ଯିବ। ମାର୍କଣ୍ଡେୟଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ସେ ହେମମାଳି ପୁଣି ପୁଣି। ହୋଇଲା ଅଗ୍ରେ ଦଣ୍ଡବତ କରଇ ସ୍ତୁତିକି ବହୁତ। ଦେଖି ତାହାର ଦୁଃଖ ମୁନି ଦୟାଳୁ ଭାବ ହୃଦେ ଘେନି। ଆପଣା କରେ ଉଠାଇଲେ ଏ ବ୍ରତ କରତୁ ବୋଇଲେ। ଆନନ୍ଦ ହୋଇ ହେମମାଳି ଯୋଗିନୀ ବ୍ରତକୁ ଆଚରି। ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତେ ମହାବ୍ରତ ହେଲା ସେ କୁଷ୍ଠରୁ ବିମୁକ୍ତ। ରହିଲା ଆପଣା ମନ୍ଦିରେ କାନ୍ତାକୁ ଘେନି ସଙ୍ଗତରେ। ହେ ନୃପ ଏ ଯୋଗିନୀ ବ୍ରତ ଶୁଣିଲ ପ୍ରଭାବ କେମନ୍ତ। 88 ସହସ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୁଞ୍ଜାଏ ସୁମିଷ୍ଠ ଭୋଜନ। ସେ ପାପ ଯେଉଁ ଫଳ ମାନ ଯୋଗିନୀ ବ୍ରତ ସମ ଜାଣ। ମହାପାପକୁ ବିନାଶଇ ସୁମହା ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ଦେଇ। ଯେ ଅବା ପଢ଼େ ଶୁଣେ ନିତ୍ୟେ ସେ ସର୍ବ ପାପୁ ହୋଏ ମୁକ୍ତ। ଇତିଶ୍ରୀ ବ୍ରହ୍ମବୈବର୍ତ ପୁରାଣେ आषाढ़ कृष्ण जोगिने एकादशी महात्म्ये नाम पंचदशोऽध्याय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। तेबे ये थिला जोगिनी एकादशी व्रत कथा। आमे जानिचु जे एकादशी व्रत ही पाप खंडन करे। सबुठारु व्रत मध्य श्रेष्ठ हेउछि एकादशी व्रत। तिथि मध्य श्रेष्ठ हेउछि एकादशी तिथि। आ विष्णुंकर सबुठारु प्रिय व्रत और प्रिय तिथि हेउछि एकादशी व्रत और एकादशी तिथि। एणु जे कोनोसी भी व्यक्ति एही एकादशी व्रत को विधिपूर्वक निष्ठार सहित पालन करिबो निश्चित रूप से तार पाप खंडन हेब ही हेब। यह आम शास्त्र रे वर्णित अछंती। तेबे एही एकादशी व्रत पालन कले केतेक नीति नियम मध्य पालन करने को पड़ी थाए। से दिन भगवान विष्णु को दिन सारा मनरे हो स्मरण करने उचित। भगवान कर सेवारे रहिबा उचित। दिनचर्या तो आमर भगवान का सेवारू आरंभ होगा उचित। भगवान का नाम नहीं आमर दिनटा काटिबा उचित।
ଯେତେ ହେଇପାରିବ ଆମେ ସେଦିନ ସାଧୁ ବୈଷ୍ଣବ ସେବା କରିବା ଉଚିତ। ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ତୁଳସୀ ପୂଜନ କରିବା ଉଚିତ। ତୁଳସୀ ଅର୍ପଣ କରିବା ଉଚିତ। ସେଦିନ କାହାର ହୃଦୟକୁ କଷ୍ଟ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଯେତେ ପାରିବା ଆମେ ମୌନ ରହିବା ଆଉ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିବା। ସେଇଦିନ ଶସ୍ୟ ଅନ୍ନ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଶସ୍ୟ ଭକ୍ଷଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଆମର ଫଳ ମୂଳ ଜଳ ଫଳରସ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଆହାର କରି ଆମେ ସେଇଦିନ ଉପବାସ ରହିବା ଉଚିତ। ଯେତେ ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଯଦି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଆମର ଯେତିକି ଯାଇପାରିବ ସେତିକି ଆମେ ପାଳନ କରି ଭଗବାନଙ୍କର ଚିନ୍ତନରେ ରହିବା ଉଚିତ। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି କଥାଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାଟିକୁ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ବ୍ରତ କଥାକୁ କାହିଁକି ନା ଆମେ ଯଦି ପଢ଼ିବା ବ୍ରତ କଥା ଯାହା ଆମେ ଶୁଣିବା ମଧ୍ୟ ତାହା, ଏଣୁ ସମସ୍ତେ ଯଦି ବି ପଢ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଯଦି ବ୍ରତ କଥାଟିକୁ ଶୁଣିବେ ମଧ୍ୟ ତାହେଲେ ଏକାଦଶୀର ବ୍ରତ ପାଳନର ଫଳ ମିଳିବ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ଯାହା ପୁରାଣରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ରାଧେ ରାଧେ।